सान्तिपुर ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सान्तिपुर बाजार सेरावनो बेखेवबाय गोदानै पान्जाब एन्ड सिन्ध बेंक। खुलुमबाय, आं प्रिया सुस्मिता बसुमतारी। BMN निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। बेंकजों सोमोन्दो लाखिनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सान्तिपुर ओनसोलाव। गोबां सुबिदा गोनां सरकारजों लोब्बा थानाय पान्जाब एन्ड सिन्ध बेंकखौ दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर बाजाराव बेखेवना होबाय सान्तिपुर बाजार कमिटिनि नेहाथारि गणेश थापाया। जाय बेंकआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदाफोर जेरै गासै रोखोमनि लन, पेन्सन, रां दोनथुमनाय, बख'नाय सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन होनना बुंथियो बे बेंकनिनो जनाल मेनेजार लाल रेमटां हामार बिथाङा। बिनिखायनो जायफोरा बे बेंकआव एकाउन्ट खुलिनो गोसो बिथांमोनहा 2024 मायथाइनि जानुवारि गोदान बोसोरनिफ्राय गाव गावनि फोरमान बिलाइनि गेजेरजों एकाउन्टखौ खुलिफैनो हासिगोन होनना बुंथियो। नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम है लाल रेमटां हामार, जोनल मैनेजर पंजाब एंड सिंध बैंक। मैं पूरी पंजाब एंड सिंध बैंक के नॉर्थ ईस्ट रीजन को देखता हूँ। अभी गुवाहाटी से आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब एंड सिंध बैंक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। इसका कैपिटल के 98% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग होता है। तो ये बैंक फुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग बैंक है। ये सरकारी बैंक है, ये गवर्नमेंट बैंक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाँवों में बैंक खुलने के लिए बताया गया हुआ है। हमारा यह दक्षिण गांव में खुलने के लिए बोला, दक्षिण गांव में ऐसी जगह नहीं मिला तो आपका ये विदिन 5 किलोमीटर रेडियस में शांतिपुर में खुले गए हुए हैं। ये बैंक अब शांतिपुर दक्षिण गांव एरिया के जितना निवासियों के लिए खुला गया हुआ है। ये बैंक सरकारी बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये आप लोगों का बैंक है। इस बैंक को आप लोगों को बैंकिंग सर्विस सुविधाएं देने के लिए खुला गया हुआ है। इस बैंक को आप लोग अच्छे से संभालिए, इसको प्यार कीजिए। इसमें बचत खाते खुलने का सुविधाएं है और इसमें से आप लोग लोन मिलेंगे। सब लोग अकाउंट खुलवा के सब लोग लोन लेना है। लोन लेने में सिर्फ आप लोग को एक इंश्योर करना है कि फिर लोन को चुकाना है। आप लोग लोन लीजिए, चुका लीजिए, उससे ज़्यादा लोन ले लीजिए। इस बैंक से आप लोग एग्रीकल्चर लोन भी मिलेगा, गाड़ी खरीदने के भी मिलेगा, दुकान चलाने के भी मिलेगा। 50,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कोई भी लिमिट नहीं है। आप लोग जितना ही ले सकते हैं। उसमें मैं आप लोग को बताता हूँ, 2 लाख तक बिजनेस करने का लोन में कोलेटरल सिक्योरिटी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ईमानदारी से लोन लोगे, ईमानदारी से चुका लोगे तो आप लोग का के लिए फायदा है। मैं आशा करता हूँ कि इस बैंक के वजह से इस एरिया को डेवलप हो जाए और आप लोगों को ये सुविधा फुली अवेल करना है। और ये बैंक आप लोगों के हाथ में हम डेडिकेट करता हूँ। स्टाफ लोगों को भी आप लोग प्यार से संभालिए। ये बैंक ब्रांच में पैसा रहेगा, इसका सिक्योरिटी भी आप लोगों का हाथ में मैं डेडिकेट करता हूँ। थोड़ी देर में हम ATM भी खुलवाएंगे, उसका सुरक्षा, उसका सिक्योरिटी, सेफ्टी भी आप लोगों के हाथ में हम दे दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इस फैसिलिटी को अवेल करें और इस एरिया का डेवलपमेंट हो जाए। थैंक यू। আজি আমি শান্তিপুর বাহিৰ কাৰণে আমাৰ পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ বেংক নতুন এটা শাখা ইয়াত ওপেন খুলিছোঁ তাকি পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ বেংক শাখা লৈ এই অঞ্চলৰ মানুহৰ সুবিধাৰ্থে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি আমাৰ গুৱাহাটী জোনেল অফিচৰ পৰা আহি ইয়াত ওপেন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে এই এৰিয়াত বেংক ভালকৈ চলিব, ৰাইজৰো সুবিধা হ'ব। ৰাইজে ইয়াৰ পৰা দূৰ দূৰণিত যাবলৈ দৰকাৰ নহ'ব, ওচৰতে সবখিনি ফেচিলিটি পাব। গতিকে মই ভাবোঁ শান্তিপুৰবাসী এইটো এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট হ'ব শান্তিপুৰবাসীৰ কাৰণে। ঠিক আছে, থেংক ইউ। ইয়াত আপুনি পাব আপোনাৰ ছেভিং, যেনেকৈ বাজেট খাতা বুলি কয়, ছেভিং, কাৰেণ্ট, বিজনেছৰ কাৰণে কাৰেণ্ট একাউণ্ট, তাৰ ওপৰেদি ফিক্সড ডিপজিট হ'ব, ৰেকাৰিং ডিপজিট হ'ব, তাৰ ওপৰেদি লোন ফেচিলিটি পাব। লোন ফেচিলিটি বিশেষকৈ সৰু আপোনালোকৰ সৰু দোকান আছে নহয়, এই দোকানবিলাকৰ যোনটো লোন ফেচিলিটি হ'ব, মুদ্ৰা লোন বুলি কয়, আজিকালি সৰু লোন দিয়া হয়। সেইটো কি হয়, ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে মুদ্ৰা লোন দিয়া হ'ব। সেই মুদ্ৰা লোনত কি কৰিব, আপোনালোকে প্ৰথম লোৱাৰ পাছত সেইটো বন্ধ কৰি দিব, আকৌ তাতকৈ অলপ বাঢ়ি যাব লোনটো। তাৰপাছত তৃতীয়বাৰ সেইটো হেৰি কৰি দিব, তেনেকৈ কৰি বঢ়াব, মানে বিজনেছটো বাঢ়ি গৈ থাকিব। তাৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে বিচাৰে
মাটি বাৰী যদি ঠিকে থাকে খেতি লোন দিব পাৰিব, ট্ৰেক্টৰ লোন দিব পাৰিব, হাউচিং লোন, গাড়ী কিনিবলৈ বা এই ডাঙৰ গাড়ী কিনিবলৈ সব বিজনেছৰ সুবিধা থাকিব ইয়াতে। ঠিক পাৰ্চেণ্ট মানে 100% সুবিধা আছে, কিন্তু এভেল কোনে কৰিব, কি ধৰণে কৰিব, সেইটোতো নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, নিজৰ কেপাচিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। কাৰণ মই যদি অলপ লোন এটা লওঁ, সেইটো যদি মোৰ যদি কেপাচিটিয়ে নাথাকে, মইতো ৰিপেমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়াতো লোনটো বেয়া হৈ যাব। লোন বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আমালোকৰ নহয়, আপোনালোকৰ ডেভেলপমেণ্ট, আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট সুবিধাৰ্থে লোন দিয়া হ'ব। লোনটো ৰিপেমেণ্ট কৰিব, আকৌ ল'ব, ৰিপেমেণ্ট কৰিব, আকৌ ল'ব, সেইবিলাক। ৰাইজক সেইটোৱে অনুৰোধ কৰোঁ, চবে ৰাইজে আহক, ইয়াতে দলে বলে আহক, ইয়াতে একাউণ্ট খোলক। একাউণ্ট খুলি আপোনালোকৰ যোনবিলাক অসুবিধা আছে সেইবিলাক বা সুবিধা কি হ'ব পাৰে সেইবিলাক আপোনালোকে নিজে চাওক। কিন্তু যাহাতক মোৰ মানে অনুমান, আপোনালোকে চবে এই বেংকৰ লগত জড়িত থাকিব। বেংক আপোনালোকৰ হয়, बेंक बसर काम আপনালোকৰ হয়। ঠিক दिनै जोंनि बे सान्तिपुर बाजारनि लांगोनायाव मोनसे गोदानै जोंहा बेंक ब्रान्च हिसाबै दिनै खुलिफैदों। दा बे बेंकआव जोंनि साफ्रोमबो बे सान्तिपुर ओनसोलनि, खुंग्रिं ओनसोलनि, दागगारि ओनसोल, देवस्रि ओनसोलनि जेसेबां रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे फैनानै बाव एकाउन्ट खुलिफैयो। मानो होनबा दिनैहाय जिथु बेंकनि माखासे जोंहा बिथांमोनहा जे फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै गुबुन बेंकआव जेरै स्टेट बेंक अफ इन्डिया बा बिभिन्न बेंकफ्राव जेरैबायदि फेसिलिटि मोनगोन, थिग बेबायदिनो नैबे बेंकआवबो मोनफ्रोमबो लननिफ्राय आरम्भ खालामनानै बुरै पेन्सन, बोराय पेन्सन बे गासैबो सुबिदाफोरखौ गाव एकाउन्ट खुलिनानै बख'नानै लानो हानायनि जिथु केपासिटि बे दं होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बेनिखायनो आङो सान्तिपुर बाजार कमिटि जानानै बेखिनिखौनो आङो खावलायगोन जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ, जाहाथे नोंथांमोनहा थाबैनो फैनानै जाहाथे बेयाव एकाउन्ट हल्डार जानानै बे बेंकनि जिथु फेसिलिटि बेखौ जाहाथे जोङो बयबो लालायनानै जोंनि बे ओनसोलनि जिथु रांखावरिनि जिथु अभाब बेखौ जोङो बेंकनिफ्राय लन लानायनि गेजेरजों गावनि जिथु न'खर दैदेननाय बा समाजनि खामानि बा गावनि पार्सनेल बिजनेसनि खामानियाव जाहाथे लन लानानै जिथु बाहायो बेखिनिखौ आङो खावलायदों। आङो गोलावथार बुंनो सानासै, आङो जिखुनु गासैखौबो नैबे गोदान बोसोर 2024नि जानुवारिनिफ्राय जाहाथे फैनानै एकाउन्ट खुलिनानै लायो बेखिनिखौ आङो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। আমি শান্তিপুর বাজার কমিটির হয়ে আমি নিতেও আনন্দিত যে আজি আমার এই এরিয়াত যেহেতু দক্ষিণ গাঁও ব্রাঞ্চ তথাপিতো আমার শান্তিপুর এরিয়াত বাজারতে খুলিবলৈ সক্ষম হলো, যেটো বেংকৰ নাম হৈছে পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ বেংক। তো আমি এই পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ বেংকৰ যিখিনি ইয়াত মেনেজিং কমিটি আছে সকলোকে আমি আমাৰ এই শান্তিপুৰ বজাৰত ৱেলকাম জনাইছোঁ। এখেতৰ পথক প্ৰয়াসতে আমি আমাৰ এই এৰিয়াত এনেধৰণৰ এটা ব্ৰাঞ্চ আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই ব্ৰাঞ্চে বা এই বেংকে আমাৰ এই এৰিয়াৰ গাঁৱৰ মানুহৰ যিখিনি মানে টকাৰ থোৱা বা ওলোৱা বা যিটো আপোনাৰ ডিপজিট সেইবিলাকৰ মানে সুবিধা হয়, যিহেতু পাব্লিকে ৰাইজে আজিলৈকে বহুত দূৰলৈকে মানে ভাল এটা বেংক বিচাৰি যাব লগা হৈছিল। কোনোবা বঙাইগাঁও, কোনোবা ঢালিগাঁও, কোকৰাঝাৰ এনেকৈ মানে বহুত দূৰত যাবলৈ মানে কিবা লগা হৈছিল, যাৰ বাবদ মানে নিজৰ সময়ো নষ্ট, টকাৰো নষ্ট হৈ আছিল। আজি আমি আমাৰ এৰিয়াতে এনেধৰণৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰটেকিং এটা ব্ৰাঞ্চ শাখা এটা মানে বেংকৰ শাখা পাওঁতে আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। এই ব্ৰাঞ্চে যিহেতু আমাৰ এৰিয়াৰ অকল শান্তিপুৰ নহয়, আমাৰ ওচৰে চুবুৰীয়া যিমান 40-50টা গাঁও আছে সেই গাঁৱৰ সকলো ৰাইজৰ উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ এই আজিৰ এই আপোনালোকৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে সকলো ৰাইজকে ইয়াত আহি একাউণ্ট খোলক আৰু যিখিনি সহায় সুবিধা পাব বেলেগ বেংকত ইয়াতো তেনেধৰণৰ পাব বুলি আমাৰ বেংকৰ যিমানখিনি ইয়াত বিষয়ববীয়া উপস্থিত ৰাখিসকলে আমাক আশ্বাসন দিছে যে বেলেগ ব্ৰাঞ্চত বা বেলেগ বেংকত যেনেধৰণৰ মানে সুবিধা হয় তেনেধৰণৰ ইয়াতে হ'ব বুলি তেখেতসকলে আমাক কথাটো দিছে। তো এই মৰ্মে আমিও এই আপোনালোকৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে সকলো ৰাইজক এই অনুৰোধ কৰিছোঁ।